डियर पिला माने आज आमे जानिबा अष्टम श्रेणी विज्ञान प्रथम अध्याय शस्य उत्पादन एवं परिचालना विषयर समस्त एमसीक्यू बा संक्षिप्त उत्तरमूलक प्रश्न एवं ताहार उत्तर। तेबे डेरी करबानी आसंतु देखिबा 20टी प्रश्न एवं तार उत्तर। प्रथम प्रश्न, वर्षा दिने चाष हेउथिबा फसल को कि फसल कुहा जाए बा केउ फसल कुहा जाए? वर्षा दिन रे जो फसलटी चाष होइथाए ताहाकू केउ फसल बोली कुहा जाए? तेबे यार सठिक उत्तर हेउछि खरीफ फसल कुहा जाइथाए, खरीफ फसल। परवर्ती प्रश्न, खरा दिने चाष हेउथिबा फसल को केउ फसल कुहा जाए? खरा दिने चाष हेउथिबा फसल को कि प्रकार फसल बोली कुहा जाइथाए? तेबे यार सठिक उत्तर हेउछि खरा दिने चाष हेउथिबा फसल को रबी फसल बोली कुहा जाए, रबी फसल। परवर्ती प्रश्न, कौनसी एक प्रकार उद्भिद को गोटे स्थान रे अधिक मात्रा रे चाष करा जाए ताको कौन कुहा जाए? कौनसी एक प्रकार उद्भिद को गोटे स्थान रे अधिक मात्रा रे चाष करबा को कौन कुहा जाए? एहार सठिक उत्तर हेउछि फसल कुहा जाए। तेबे एहार सठिक उत्तर हेउछि फसल। परवर्ती प्रश्न, भिन्न भिन्न फसल उत्पादनर कारक गुड़िक कौन? कौन पाई सब भिन्न भिन्न फसल उत्पादन करा जाइथे बा ऋतु अनुसार भिन्न भिन्न फसल काहेकि करा जाइथे? एहार कारक गुड़िक कौन? एहार सठिक उत्तर हेउछि जलवायु, तापमात्रा, आर्द्रता एवं वृष्टिपात उपर निर्भर करे। परवर्ती प्रश्न, धान, मका, सोयाबीन, चिनाबादाम, कपा केउ जातीय फसल अटे? धान, मका, सोयाबीन, चिनाबादाम, कपा इत्यादि केउ जातीय फसल अटे? एहार सठिक उत्तर हेउछि खरीफ फसल, खरीफ फसल। परवर्ती प्रश्न, गहम, बुट, मटर, सोरिष केउ जातीय फसल अटे? गहम, बुट, मटर, सोरिष केउ जातीय फसल अटे? एहार सठिक उत्तर हेउछि गहम, बुट, मटर, सोरिष इत्यादि रबी फसल अटे, रबी फसल। परवर्ती प्रश्न, धान काहेकि शीत दिने उत्पादन करा जाए नाही? धान काहेकि शीत दिने उत्पादन करा जाए नाही? उत्पादन अर्थात रोपण काहेकि शीत दिन करा जाए नाही? शीत दिने तो अमल करा जाए किंतु उत्पादनटा काहेकि शीत दिन रे करा जाए नाही? काहेकि ना एहा प्रचुर जल आवश्यक करिथे, तेणु वर्षा दिने करा जाए। परवर्ती प्रश्न, शस्य उत्पादनर प्रथम सोपान कौन? शस्य उत्पादन प्रणालीर प्रथम सोपानटी कौन अटे? तेबे एहार सठिक उत्तर हेउछि शस्य उत्पादनर प्रथम सोपान हेउछि मृत्तिका प्रस्तुति बा माटीर प्रस्तुति कार्यक्रम। परवर्ती प्रश्न, माटी को तळ उपर करी हालुका करिबाकू कौन कुहा जाए? माटी को तळ उपर करी हालुका करिबा प्रणाली को कौन कुहा जाए? एहार सठिक उत्तर हेउछि हळ करिबा बोली कुहा जाए। माटी को तळ उपर करी हालुका करिबा प्रणाली को हळ करिबा कुहा जाए। परवर्ती प्रश्न, माटी को हळ करिबा समय रे बाहारुथिबा बड़ माटी खंड को कौन कुहा जाए? माटी को हळ करिबा समय रे बाहारुथिबा बड़ माटी खंड को कौन कुहा जाए? एहार सठिक उत्तर हेउछि बड़ माटी खंड को टेड़ा बोली कुहा जाए। टेड़ा शब्दटी को व्यवहार करा जाए। परवर्ती प्रश्न, माटी को केउ केउ उपाय रे हळ करा जाइथाए बा हळ करिबार केउ केउ सब प्रणाली रहिछि? माटी को केउ केउ उपाय रे हळ करा जाइथाए? तेबे एहार सठिक उत्तर हेउछि लंगल साहाय्य, कोदाळ एवं वर्तमान समय रे कल्टीवेटर जोटा मेसिन साहाय्य करा जाउछि। परवर्ती प्रश्न, पावर टिलर काहाकू कुहा जाए? एहिपरि मध्य प्रश्न आसी परिबो, कल्टीवेटर काहाकू कुहा जाए बा पावर टिलर काहाकू कुहा जाए? दुईटी जाक एका जिनिस, पावर टिलर कल्टीवेटर एक अन्य नाम। तेबे काहाकू कुहा जाए? जमी हळ करिबा पई ट्रैक्टर द्वारा टणा जाउथबा लंगल को पावर टिलर कहंती। परवर्ती प्रश्न, ईश ओ कंटी काहाकू कुहा जाए? एमिति प्रश्न आसीबो, ईश काहाकू कुहा जाए किंबा कंटी काहाकू कुहा जाए? तेबे ईश ओ कंटी काहाकू कुहा जाए? दुईटी शब्द सहित परिचित हुओ। लंगलर लंबा अंश को ईश ओ हाथ रे धरिथिबा अंश को कंटी कुहा जाए। परवर्ती प्रश्न, शस्य उत्पादन रे सोपान गुड़िक कौन कौन? शस्य उत्पादन पई मुख्यतः 7टी सोपान रहिछि। तेबे सेगुड़िकर नाम
କ'ଣ କ'ଣ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ମନେ ପକାଇବା। ତେବେ ପ୍ରଥମ ସୋପାନ ହେଉଛି ମୃତ୍ତିକା ପ୍ରସ୍ତୁତି, ପରେ ମଞ୍ଜି ବୁଣା, ଖତ ଓ ସାର ପ୍ରୟୋଗ, ଜଳସେଚନ, ତୃଣକ ଦମନ, ଅମଳ ଏବଂ ସଂରକ୍ଷଣ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ହଳ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମାଟିର କ'ଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ? ହଳ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମାଟିର ତଳ ଉପର ହୋଇକି ଫସଫସିଆ ହୋଇଥାଏ, ତାହା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ? ତେବେ ହଳ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମାଟିର ଉପର ଭାଗରେ ଥିବା ହ୍ୟୁମସ୍ ବା ଜୈବିକ ଅଂଶଟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମଞ୍ଜି ବୁଣା ପାଇଁ କେଉଁ ଯନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଅଛି? ବର୍ତ୍ତମାନର ସମୟରେ ମଞ୍ଜି ବୁଣିବା ପାଇଁ କେଉଁ ଯନ୍ତ୍ର ସବୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଅଛି? ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦୂରତା ଆକଳନରେ ଯେଉଁ ମଞ୍ଜି ବୁଣା ଯାଇଥାଏ ତାହାକୁ ଡ୍ରିଲିଂ ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ବା ଡ୍ରିଲିଂ ଯନ୍ତ୍ରର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ରାସାୟନିକ ସାର ଗୁଡ଼ିକର ନାମ କ'ଣ? ଯେଉଁ ସାର ଗୁଡ଼ିକ ରାସାୟନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଶିଳ୍ପ କଳକାରଖାନାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ରାସାୟନିକ ସାର କୁହାଯାଏ। ତେବେ ସେଗୁଡ଼ିକର ନାମ ସବୁ କ'ଣ? ତେବେ ଏହାର ନାମ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ୟୁରିଆ, ଏମୋନିୟମ ସଲଫେଟ୍, ସୁପରଫସଫେଟ୍, ପଟାସ ଏବଂ NPK। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ରାସାୟନିକ ସାର NPK କାହାକୁ ବୁଝାଇଥାଏ ବା NPKର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ? ଯଦି ଆମେ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ଜାଣିବା NPK କାହାକୁ ବୁଝାଇଥାଏ, ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି Nରେ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ବା ଯବକ୍ଷାରଜାନ, Pରେ ଫସ୍ଫରସ୍, Kରେ ପୋଟାସିୟମ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ତେବେ କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରାକୃତିକ ପଦାର୍ଥ ଯାହାକି ଗୋବର, ମନୁଷ୍ୟର ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଓ ଉଦ୍ଭିଦ ଅବଶେଷର ବିଘଟନରୁ ମିଳିଥାଏ ତାକୁ କେଉଁ ସାର କୁହାଯାଏ? ବା କେଉଁ ସାର ମିଳିଥାଏ ପ୍ରାକୃତିକ ପଦାର୍ଥ ବା ଉଦ୍ଭିଦର ଅବଶେଷରୁ? ତାକୁ ଜୈବିକ ସାର ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଖତ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଖତ ମୃତ୍ତିକାକୁ କ'ଣ ଯୋଗାଇଥାଏ? ଯେଉଁ ଖତ ବା ସାରର ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି ତାହା ମୃତ୍ତିକାକୁ କ'ଣ ଯୋଗାଇଥାଏ? କ'ଣ ପାଇଁ ମାଟିରେ ପ୍ରଥମେ ଖତ ଓ ସାରର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥାଏ? ତାହା ମାଟିରେ ବହୁତ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହ୍ୟୁମସ୍ ଯୋଗାଇଥାଏ ବା ଜୈବିକ ପଦାର୍ଥ ଯୋଗାଇଥାଏ। ପିଲାମାନେ, ଭିଡ଼ିଓଟି ନିହାତି ଭାବରେ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଉପାଦେୟ ହେଇଥିବ। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ଦେଖା ହବ ଆଉ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ଉତ୍ତର ସହିତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ହସୁଥାନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।